Wejzer Horzna z nartelikeschuta, bazungeut nu khobarti me information ra wacht abone, zberten abone fira. Rojgurem beste raz khasta kadime akhast kenem, attagun razvaz goran slujbel khast duenoza. Хурзахчинарсидасты аттак ведомствен қаққаны нады службе кушута. Управление сырасты роцет ахсай астаза. Стар ирон фиссак плиты грисы райгурен буныл садада сазы сахасты барак бун бонусан куртуй гурат библиотеке. Аттагун разведсгерсты служба генжтен сабарек бунусетен рарфек утта падсахад сарглавек гаглуйты алан. Президент кутбанусан кутта автамай алса служба антышчине хасткана яразы лавек хаста. Схурзахчы макутта кустуаты салдар служба генеджа. Мазал вагдырцы тыбылт Александру Нумыл Падсахадун университеті. Разведскаржытен са профессионалын барак бунуцетен арфаракута Падсахады сарглава гаглуйты алан. Уйбанусан кутта заргаса кустут самай қаққан уйна Падсахады аттак политикун интереста. Ама фидар даркана Падсахады қаққарнады потенциал. Поздравляю вас с 20-летием образования службы внешней разведки Республики Южная Осетия. Усилия ведомства направлены на отстаивание внешнеполитических интересов Республики Южная Осетия, укрепление оборонного потенциала нашего государства. Верные присяги сотрудники СФР с честью выполняют свой долг перед Родиной, предупреждая и пресекая потенциальные внешние угрозы. Уверен, что эффективность ваших действий будет и впредь служить залогом спокойствия наших сограждан. Штар хасулис, нарой гуран бастай роздар, ним бастакты роздар. Эмая шас гумджинай, дортарда куда хасканов, мохаморфават. Գագլոյ Թալամբանը սանկոտ դազեղգը ացը службայի կուշչը տեստր խայբավարդ բախաստոյ դուվա մինստա մազը ավգուստը խեստրեստեջը նաջերի տորիա գործստուն ագրիսր տվասուրն օկոտագմա վալդոյ դեր թարազված գարջը թախոզ դարմին իուջը թա իուդազգ դեր ավդիսնց կոտտաջը ամացատ տակայստը ծվանդը անան կալաջը ծավթեմ դեր Президент Գագլոյ Թալամը վալդոյ բուզնը ջնը խեստը զաղտա կոստուատը վետիրան թանսա յուզար դյոն կոստամա պրոֆեսիոնալիզմը թխայ Ռազված գարջը թա մարֆարակոտը Республикայի Падсախադունը դասինյադը կամիտետը սարղավակ Ալեքս Շիրան Санкт-Петербургской службой кушчета Сайраджидар Кохкаренц Падсахады эманации интереса Конституцион Рест. Органы разведки на протяжении всей своей истории всегда являлись надежной опорой государства, бдительно стояли на страже национальных интересов, суверенитета, конституционного строя Отечества. В настоящее время служба внешней разведки Южной Осетии, действуя в тесном взаимодействии с КГБ, продолжает реализацию плановых информационных, оперативных и иных мероприятий на высоком, достойном, эффективном уровне и очень профессиональном. Հարվային խստամոսն զաղթան Республիկայի Վարեսի Ֆեդերացիի խասպարջի մինավար Մարատ Կուլախմետов и Վարեսի Федерации Федеральной дасинялой службы директор Александр Бортников. Уважаемый Алексей Александрович, от имени руководства Федеральной службы безопасности Российской Федерации поздравляю вас, сотрудников и ветеранов службы внешней разведки Республики Южная Осетия со знаменательным событием, 20-летием со дня ее образования. В современных непростых условиях спецслужба эффективно решает сложные и ответственные задачи по противодействию внешним угрозам, вносит значительный вклад в укрепление государственной безопасности. Аттагун разведскаран службай сарглавак бан санкота службай разлавак хастакайст ахшчак ама кушчтан бузнык захта сабарнун ама профессионалун архайде тахай. Анализ внешнеполитической ситуации складывается у границ Южной Осетии и Закавказском регионе в целом, а также внутренних процессов в республике свидетельствует о наличии факторов, представляющих серьезную угрозу суверенитету и безопасности Республики Южная Осетия и требующих ответного реагирования. В грузинском истеблишменте сохраняется, более того, при поддержке Вашингтона и Брюсселя планомерно взращиваются реваншистские идеи возврата утраченных территорий Южной Осетии и Абхазии. Президент Գագոյ Թալան служба գենջտան բոլավար կոտա իրաստոնը իուլ ստրդար ամակաչին դարձուար տայսայու ջերը վաստրջի խոզնև։ Ալեքսեյ Վարզիև թա президентան բոլավար կոտա սախած служба սիմվոլիկայմը մազալը կերուն խոզդար կուշտա ռայստոյ պատսախադուն խորզախտա։ Կոկոյթան ժելագազատ Елена информацион равахтабун.
آخر د ministrade zertsed sveletime monon qomladon kustefedel ember de khadrestoy barat qokanek organt mineverteder zertsed آخر zautersan fatxalan sauta ama elektrono sigareta tademene fedel Охрада министрада кусагун фимбалт хатсырайсту сколат директор тақомладун кусты кухтарякенчта автомобарат қақана горганта миневерте. Фимбалды сайрагдар темата удестер аз гафалтар қомладун кусты федел уалдайдер та галис велетте фарстате. Лола тасланы нахастам газгахам проблема на республика ИИС, ама сылқавы дзурен. Я прекрасно понимаю, что каждый ребенок выходит из дома. У него есть отец, мать, и зачастую, я тоже в свою бытность, когда работал педагогом, наверное, думал, ну, шай, я при чем? К большому сожалению, мы видим, как устроено наше общество. Ну, и, наверное, неправильно будет, если мы не часть, а ответственность себя тоже будем. Я понимаю, он не целый день в наших руках, этот же ребенок, сложный который. Так. Ну, насильно мил не будешь, еще раз повторюсь. Но воспитательная работа должна быть улучшена, так или иначе, в образовательных учреждениях. قوفادت داگورن سمستوالتن راست آمد سوا اما سکولات زاوت فتک ما حالوی سخی داروی کدوم بل آفتم قدایت لالی کدوانستان کد تا و مگسکاخم ساوتم قوال دا قوستار زداخن رستگل سل کوسن سم سکولات زاوتم مایو کنوی افزر اخسنادیمه اما مالدای تستاک تاست سالون خزکتم. Мы, наверное, должны все-таки стараться, если есть происшествие, если есть какое-то правонарушение, мы должны вместе как-то это разбирать. В любом случае, как бы это ни было, чтобы там ни было. Ходунисты свелета. Свелунен я хасу вечеген шедер разнокоткан. Но мы, знаете, свелун разнокотку-то, и мы как-то уже потом стараемся шамай свелун школу делать. Ну, если это трудный ребенок, мы зачем его на улицу куда-то выталкиваем? Умо, мидагай. Школа его. Ну, разнокотку-то. Это не говорит о том, что преступнику. Нет, абсолютно, коллеги. Дзердмацид иустер проблемайл электрон тамакутыл сусак гагналу ама кастер фалтер табирета кайдемز вейбинг такай хунам ахамте. Автомая эмбарго дар некенз цитас сокс дауи. На республика загаттам гаскатоса вейкенен барнай на территориил. Изимаются энергетические напитки, электронные сигареты, все это изимаются. У нас очень много фактов. Холхотан, действительно, форста, она нужна. Жюлен каюм на буну, шинабун, любой вопрос мидай. То есть, взаимодействие. Любая практическая шифанды помощь, это действительно форста. Фимбал дерастеджма кустарт аздахтуй вотс форс медер, ама Нью-Йорк тедер комаса куздахуй атс хабертем. Пока родитель не будет скидывать свои функциональные обязанности на учителя, на школу, Аслан Давидович, ничего не получается, потому что работает спайка. Родитель, учитель, родитель, школа. Maralon monun qomladı Farsda tefədil axıradı Ministrat Bakə nəfəsi və dun organizasiya təvuduna yiu arastırsit ayvətdə qalvanı bindurul. Lola taslan ərsit skolatı direktor təmsəməy fildersi və lətət səva atsı qortdəm. Bəzir təstələ BT Talim Kumaritat Fadima informasyon ravaqdabun. التاق ведомствен قاقنن службе الصحة أخصائي أستاذ ويتسن سر ماغون سكوندن وقت درست سچن رنقستاد службе سرلوك لالت رامينك أختاري وگادي службе خستن برنون أخاست كيودي سنس أمسن خورزبرك كنن تكيس ويتخي كوشت يكوردن لور درست خورزختم Mitqotekte ministradek uhtari vegot ama yahinumay службе gençten rarfekutta mitqotekte ministra khadivek axsanadon adastinada milici sarlavek inelar mayor lalata Геннадий. Товарищ генерал-майор, ваш сержант Ходов по вашему приказу для получения товарища грамоты прибыл. Hallo, zwart hier rest toe. Bun, la profesion برای بونو نه میداد میراستید صدق الجده خورزه تستفیم روز باشیدشی بالا نوایی نفت مینیستر نوایی الله خود بیویچ نوایی مخی نوایی برفای نخسته زهون شتر подроз بردیلنه و بای способный подроз دیلنه شتایی تگون خسته بلایم بایداود شاس کنجه خسته شیم بایداود
Իրոն ֆսակ պլիթը գրիսը ռոյգորդեի սադեդը սազը ռաստ բոնսան կուտույ գուրեթը բիբլիոթեկե, ոմ արզրտույ պայետը ծարտ əmə սվալդստադել, բոնսան գուն մարսıd պլիթը գրիս կեվıd qəbatır xəstundər. Սադեդը սազը ախաս կենը զնգեի ռում պոետ պրազայք դրամատուրգ թալմաց կենակ əməstırfı դբəstուն խəstə արխայակ պլիթը գրիսել, պոետը յուբիլեյնը սան կենն սակտյաբրım, գուրեթը չինգդունը վաղդրցıd zırdı ayıvdəsni məsənizər. Dönəm astı kərun əmərtınəm astı raydiyane vəd poet də əmə dramaturg të ənəqən fəltər, vəd unəmətsë vəd plitə gristər. Yeyvıl stırdər vəl təmənad istak usta əmə Aleksandr Pushkinə ya ay vadı dər bərək bınat hümən axsınc vədsə WhatsApp të təlmatstə. Как бы ни был талантлив и мудр поэт, значимость его произведений в конечном счете определяется масштабностью жизненных явлений, свидетелем и участником которых он был и выразителем которых он стал. Творчество Гриса Плева, надо сказать, отмечено 3 правительственными наградами. Орденом «Знак почета», это значит 1939 год, и 2 орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени. Это 49-й и, значит, 60-е годы. پلیت گریس ود قباتر خستون و دیسم ستر پاتریاتیزم یارای گرن زخمم سوانگ ما خست بدر در ود یارات تک آدم سرقیزوی فس خست را وقتا یم زفگت ام بردگوند اما سراف دستا خست و زاو در رستجتم فتزاق بونایاس دیس خست بدر من اما اون در باید کتفند در ارمست خد سنگار زی نخد سز ناج نخمه فلمای اسی سایدر اما مین فراسته در سپور فتزاقم آزه نفستا یا زندگون ولا خیست کادک زخگن اما اون سیده سمای توخ کنایز ناج نخمه ناوردونای ما بندر دخی ما که فرخودی نکنای منزیز من اتصال در رقبا فرستنن سای نفل تا نوارزون بستل نفد گلف سبراک علت فلتا چه سلای سترای خسته نبارتل رایست استملت گریس اخصای آزایفل در فستا امفدستا یارای گرم بسته را سوختی نادل وچه میدن گارنن دتا کمرای گرد وچه بنات روجه افتسگ یا آی ودون بیاگرافی قزنگو پویزی لکات کنن تسوید دونه ودون زسارستوی دون انوس ایرتر پویتی سیودر خاستا گوختل یا قبول ماد با این کتا یا روستن یا گختن آرول سدی ساو خسته میخ چارد قد گومن دیزت دوی آدم والزک خورمک و فتای ایخ افتتادی یا زردنیز مادن آیوا دونیزر چی باڅه تکوتا و دون کد بانسان کوتو آفتمه مازال آواز نوند قد فزند گورت چینگ دونه خزار کوشچتم فلای سیراگ میدیستا و سمه رزگ فلترن راف دیسو اما باسامونو زنگی رون فشچته اما کلتور آرخایجتم پلیتیانا کوستراول اینفرماتسور را واغدابون قصدك أما رسوقت فزج برك بونبونسن كوتويت بيت قوام أفزون قرطيست خاديست باسط گوندرست كونسرت بوكاستست أمزافگت در Սխինվալ ռայոնը տվետը կուլտուրայ խազարը քուշտա բասատա կոտոյ սղզարին ֆազաջը բարակ բոնզաղգը վազալ ֆազագու ավիqarun و ترکتری ترور سوغد حافظ آصافون قصدگو آل خزون خالسرتا اما درختای و تلگم برد کنن رستگ نه آلفن بلا ارز آفتس قلوم وی اما دایما گیخی فخات آرخوت دونیه خوز سفترتای بایزاگ وی زخ کردگ در یخوز فیوه آل خزون ایر نومر تیم باستا گندرست کانسرتون پروگرام آزال دست ایرون فندرزالتا اما افزونگ چشتا اما لابوتا سخست کود توی سیمد Avzun artistama bacet tekottoy ala xozon watsmestay skot sektader scena elfinanud tsmedi sun dekoracji teder sa ayf khastay tsinen garanta avzarin kottoy zalbatchetem
Դվեդը կեղուն ադմինիստրացիայի սարխլավակ կոկոյթը զալինա երանը խասը բանսան կոտ տազաղգը կոլտուրը խազար արեղ կայ բոսատ տականը խորզմը իրդ մոզալտա Խորզ կոլեկտիվնը նիտ դվեդը կուլտուրը կադիրեկտը խասի թվեին այաշարան բիրավատ Sana oteynal, aham diş sacı anlatkanı, haşı kastartanı hadagay fettat, kadrasuk kastartaman kadrasuk kofkanın çiğ. Budon abon şorlu vakti kuseriş. O momana ozale, hui man orgnay. Aham kastartaman makadon, diş sacı mozzolrovdestoy, Железнобудский фестиваль, фитчок на хостой на республика. И каретем. Ama tădăștă buznei. O habra sucțevalata, ca este pomul cultui, ca e țar vităște vete cultură, clubma, ca e orcanăci cultură cuștătandată, ștă buznei. آخم مازالت باسطکن نقطاق آقازو کستر فلترن و من مسولت دل انداونز اورد ساگای ایسن زونا دم قوم لادون نسانی وگدر او تات آلونا خریبات آرنولد کماریتات فاتیما اینفرماتون را واقدابون. Դորտոր բոզունգեուտն Ռեսպուբլիկայի սուտկե դերղը ծխան բունղադուձան ուիմը։ Znawar rayonu udzan xurbunğad bunay anudas krodusı ıxsavıta ıxsaz. Dzavor rayonu xurbunğad bunay istas krodusı ıxsavıta funz. Oysaydar xurbunğad bunay istas krodusı ıxsavıta tsippar. Leningor rayonu xurbunğad bunay 2 krodusı ıxsavıta avn. Республика столица Цхинвола дарудзан Хурбунахат, бунай 2 градусы ıxsavıta avt. Ахам удыстына буны хабарта. Народу фембалдма эфира.